Lome. Sibak-sibak na gulay. Pork. Yan natin ang pork. Oil. Soy sauce. Fish sauce. Seasoning. Kikiam at squid ball. Buksan natin kalan. Salang natin kawali. Ayan. Ayan natin itong baboy. Ayan. Pakuha muna natin. Ating. Ayan, kumukulo na. Oil. Mantika. Ayan natin itong onion. Or sibuyas. Garlic or bawang. Pork o baboy. Isa-isay natin para okay. Isa-isa lang yan. Saute. Ayan natin to seasoning nor cubes. Ayan, haluin natin hanggang sa masunog ang ating pork at garlic onion. Soy sauce, fish sauce, salt, black pepper, black pepper. Lagyan natin ito squid ball at saka kikiam. Yan, squid ball at saka kikiam. Lagyan na natin itong sabaw na pinagpakulo ng pork. Saan yung martilyo? Takpan natin, hintayin natin kumulo. Yan, hintayin natin kumulo ha. Okay, kumukulo na guys. Lagyan na natin itong lome. Lome. Yan ang lome. Yan, pakukuluan natin yan ng mabuti hanggang sa lumambot. Matigas-tigas kasi ang lome. Lagyan natin cornstarch para lumapot yung sabaw. Yan, cornstarch yan. Lagyan natin ito pampalasa. Okay, lagyan na natin itong gulay. Sinibak-sibak na gulay. Yan. Yan. Gulay.